muhimu sana. Tumejenga shule kadhaa na wakati huu hatutafungua shule mpya, hasa shule wa msingi. Tunataka tupatie infrastructure, tujenge zile shule 35. Mwalimu mko hapa. Hatutajenga new school, wale watu ya CDF wasikie. Tunataka kila shule, yani primary schools, kila shule iwe na madarasa ya kutosha, iwe na vifaa ya kutosha, iwe na walimu ya kutosha. Kwa hivyo lengo yetu inshallah these 5 years ni kumalizia shule ambazo ziko saa hizi ili kila shule iwe na huduma. Kwa hivyo hatutaanzisha shule wa msingi, yani shule ya primary school, tumekomea pale. Lakini shule ya secondary school najua sehemu hii iko na wards 4. Katika El-Nur Tulatula tuko na Tulatula secondary school, tuna mpangilio ya wakati huu inshallah this financial year tuwapatie shule ya wasichana ya Tulatula Girls Secondary School. Pia El-Nur kuna El-Nur Mix tumefungua saa hizi, kutakuwa na shule wa pili ya El-Nur Girls ambaye hata mwalimu amefanywa appointment, imeanzishwa. Katika Eldas Town, Anole, tuko na Anole Secondary School na pia Dela Secondary School na tunaendelea kuwasaidia. Katika Eldas Ward tuko na Eldas Girls na Eldas Boys. Pia kwa kupatia hiyo maendeleo, hiyo taratibu, tutaanzisha shule ya pili ya Basir Secondary School kwa muhula huu inshallah. Ili hiyo ward pia iwe na shule yao, na najua hata watapata wanafunzi kutoka sehemu jirani. Katika Bazari juzi haddii ay xanuuno ku daashadeen xoolana lagaga arursaday hosbitaalla xaaladaada aan waxba ka qaban ka raysa dhammaantood aniga ku sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday. Hosbitaalka Healthgate ee magaalada Nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ay aqoontooda iyo khibradooda sareyso, kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaar ah, halka sidoo kalena lagu diyaariyay dhaqaatiirta takhasuska guud. Healthgate Hospital waxa uu dhameystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyay oo casri ah. Isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka, taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umilitaanka, waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xirfadooda ay sareyso. Wixii faahfaahin oo intaas dheeraad kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda. Haddaba horay u gaar Hosbitaalka Healthgate Hospital.